Ohayou gozaimasu. So today we're gonna show you the camping life. So we are in Kyoto right about now. So we hope you subscribe to Buja Diary. Let's go. I will sleep here. Yes. Nah, oh my gosh, no. Are we going to sleep here? Yes. Are you sure? Yes. Oh of my course. god. メスそこで寝んねよ。ねんねんのやつはあお腹すいた。お腹すごいねメス。うんねえ今日ここで寝んねだよ。できる？うんうん。これ切ってない切ってない Good to know. イエーイ。パパに吹いま。Alright. You see the fire, make the fire. Just to wait a little bit. So we're gonna put the food on, bro. メス何食べてんの？何食べてんの？メス。リンゴ食べた。リンゴ食べてんの？美味しい？ちょっと持って持って。これこれできるかな？全然寒い。私嫌い。美味しいの？何飲んでんの？チョコレートジュースチョコレートジュース。美味しいね。美味しい。ショハ So hot? You like? Hey, Ohayou gozaimasu. Just another morning, we're chilling with the fire flame around us. You know what it is, it's a good life, yo. Thanks everybody for watching.
そうそう、上手。